এগুলো কমলা তো দাদা? कमला কি দাম চলছে আজকে? आज के नॉय जयनगर में 500 रुपया में जयनगर में 500। अभी यहाँ कलकत्ता का बाजार में 300 रुपया 300 100 जयनगर में यहाँ पे 300। 300 रुपया 200 का डिफरेंस। ये साइज के सब एक ही है क्या? अलग है, साइज सब अलग अलग। उधर से शुरू है ना? ये सबसे छोटा वाला है। ये कितना? मतलब 150 200 ये 300 400। अच्छा अभी 100 रुपये बढ़ता जाएगा। जैसे साइज वैसे बढ़ेगा। हाँ जैसे जैसे साइज बड़ा होगा दाम बढ़ेगा ना? वैसे वैसे दाम बढ़ेगा। এগুলো কোথা থেকে আসছে দাদা? এটা আসছে নাগপুর থেকে। नागपुर। इसका डुप्लीकेट है जयनगर। এটা একটু মিষ্টি হবে না, ওটা জয়নগর মাল আছে। এটা মিষ্টি, এটা হালকা মিষ্টি। বলছে কি এই মালটা মিষ্টি বেশি কম হবে, জয়নগরের মালটা বেশি মিষ্টি হবে। জয়নগরের মাল আসে এর কাছে। আচ্ছা জয়নগরের মালটা বেশি মিষ্টি। হ্যাঁ জয়নগরের পানি আছে।